の7です。406ページですね。新約聖書406ページをお開きください。ヘブライ人への手紙5章の7節から9節です。お読みいたします。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所であなたこそ永遠にメルセデベクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度の家に聞き入れられました。以上です。それではただいまより痛みはどれほど続くかという題で、茅野歌春先生にメッセージをいただきます。通訳は先生がしていただきます。よろしくお願いいたします。Bom dia, irmãos. Quando eu vejo esse texto, para mim eu fico até preocupado em como transmitir essa mensagem. この箇所を私見るときには皆さんにどんなにしてこれをね、説教するかということを心配します。Como tema seria assim: quanto tempo pode durar a dor? Quanto tempo dura a dor? 痛みはどんな、期間続くでしょうかという題で私は今日学びたいと思います。E esse texto de Hebreus 5, 7 a 9 pode nos ajudar a entender mais. そのヘブライの手紙の5の、7から9にはちょっとね、その意味を私は、理解することができると思います。Não só quanto tempo pode durar a dor, mas quanto tempo pode durar o medo na sua vida. 痛みだけでなくて、どんな期間ね、その恐れも、続くかということも私学ぶことができるでしょう。Quanto tempo pode durar uma tristeza no seu coração? 恐れ。Quanto tempo pode durar uma raiva no seu coração? もう自分の内的な怒りがどのくらい長く続くかということも学ぶことができるでしょう。Quanto tempo pode durar um desânimo na sua vida? もう私がもう何もしたくないってですね、気持ちですね。Não gamarei. Não gamarei. 頑張りたくないという気持ち。頑張れない元気がない。元気がない。弱気。 Dura quanto tempo existir a nossa ignorância em relação a Deus? 私が神様に対してのそのね、無知っていうことがどのくらい長く続くかってことにそれ限るでしょう。A sua dor, a sua tristeza vai durar enquanto você não conhecer a Deus. あなたのその痛み、いろいろなその恐れは神様を知らないうちにそれが続くでしょうっていうわけですね。É interessante que Deus então ele quer nos dar muitas coisas. 神様はいろいろなことを私たちに、与えたいんですね。Ele quer te dar paciência. 忍耐を私にください。 Mas simplesmente ele não vai te dar paciência. でも私にはただあなたに忍耐をあげますってそれしません。 Ele vai ensinar você a ter paciência. 私が忍耐を持つためにどんなにするべきかということを私に教えてくださいます。 Simplesmente Deus não vai abrir o seu coração para colocar amor no seu coração. 私の心を開いてあなたに愛を与えますってそれしません。 Ele vai ensinar você a amar. 私はどんなにして愛するべきかということを教えてくださいます。 Quando nós vemos a Bíblia, nós podemos entender muitas coisas. 聖書を学ぶといろいろなこんなことを私は、学ぶことができます。 Deus é nosso Pai. 神様は私の父。 E a Bíblia nos ensina quem nós somos em Deus. 神様は
その聖書は私は神様に対してどんな、人物であるでしょうかということを教えてくださいます。E de muitas coisas que a gente pode percorrer, é importante nós sabermos quem é o propósito da nossa vida. そしていろいろこの学ぶときに私のこの、生涯の、意味は何でしょうかということを私、学ぶことができるでしょう。É um pouquinho diferente no português, não sei se no japonês é igual, mas não qual é o propósito da nossa vida, mas quem é o propósito da nossa vida. まあ、ポルトガル語と日本語はそれが差があるかもしれません。私たちは、の命の意味は何でしょうかという、それか神様のその私に対しての意味は何でしょうかという。Todo o propósito da vida se concentra em conhecermos quem é Deus e quem nós somos. そして私のその聖書のいろいろ私学ぶことは、神様はどんな方でしょうか、そして私は誰でしょうかということですね。E uma das formas mais simples e básicas de tudo isso é obedecendo a Deus. そして一つの一番部分的な意味は、私は神様を、に従うこと、敬うことですね。E esse texto ele é muito interessante porque mostra que Jesus teve que aprender a obedecer. イエス様はこの箇所に書いてあるのは、イエス様はそれをもう言うことを聞かないといけないということを学びましたって書いてます。従順になること。E Jesus, sendo Cristo, ele precisou aprender a obedecer. イエス様は神様の子であっても、それをね、もう言うことを聞くことを学ばないといけないってこの聖書に書いてあります。E qual foi o meio, qual foi o caminho que Deus usou para que Jesus aprendesse a obedecer? どんな方法、どれをね、その神様がそれを、イエス様がそれを言うことを聞くことを教えるということを、神様が使ったでしょうか、それを用いたでしょうか。Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. イエス様は苦しみを通してそれを言うことを聞くことを学びましたって書いてます。Tem algumas coisas que você passou na sua vida, que você vai passar na sua vida, porque você precisa aprender a obedecer. あの時は神様は私にこのね、難しいところを取りさせて、私は神様に従順となることを教えてくださいと、教えてくださいます。Não é porque Deus não gosta de você, não se preocupa com você. 神様は私好きでない、私にも私をもうあんまり心配してないという意味ではありません。É porque Ele quer que você conheça mais a Ele e se conheça mais profundamente. 神様をもっとね、知って、私はもっと自分でもっとね、内的に私は誰でしょうかということを学ぶためです。Então me perdoem, irmãos. Vocês vão ter que sofrer. 皆さん、いや、すいません、これを伝えたくないんだけれど、皆さんは苦しみを通らないといけないということがあります。ありえます。E o texto fala que uma vez aperfeiçoado, então Jesus foi fonte de salvação para outros. イエス様がそれがもう完成された後、ね、もう完全になった時に、もうその救いの源となりました。Deus não quer deixar você na mesma condição que você está hoje. 神様は絶対皆さんが今のその状態に、残ってほしいという願いがありません。E no momento oportuno, Ele vai colocar um grande sofrimento na sua vida. そして適当な時に神様は私に苦しみを通らせるでしょう。Mas que através então da maneira que você vive esse sofrimento, você possa ser fonte de aperfeiçoamento, fonte de bênção para outras pessoas. そして私はそのね、苦しみの通っている時の態度によって私はもっとそのね、祝福とその慰めのその源となる、でしょう。Deus tem muitos planos para a sua vida. 神様は私に対していろいろなその、計画があるでしょう。Mas não desanime quando também as coisas difíceis acontecerem na sua vida. あなた方がもう難しいとこ、困難を通るときに、もうそれはもう、残念にならないでください。E essas coisas difíceis vão vir para que você seja aperfeiçoado. こんな難しいところに私が通るときには、神様は私もっとね、完全な人間と変えてくださいたいんですね。Essas coisas difíceis vêm para provar a sua fé. そしてこんな難しいことは、私の信仰を試すために来ますって書いてま
す。 Pelo mundo, muitos cristãos são ameaçados com arma. Negue a Jesus, por exemplo. この世界ではあるとこはもういろいろな武器をね、私に刺して、あなたはもうイエスもう否みなさいっていうところもあります。 Talvez você não tenha que passar por isso, 皆さん、そんな状況を通ることがないかもしれません。 mas você pode passar por um sofrimento tão grande que talvez desista da fé. もう私はもう信仰をやめたいという気持ちがある、そんなね、試練を通るかもしれません。 Fique firme se isso acontecer. そしてその試練があるときに私はしっかり、しましょう。 Continue orando e buscando a Deus. 神様を祈りながら求めましょう。 Continue vindo à igreja e servindo ao Senhor. 教会に来て神様に従いましょ Jesus ele teve que sofrer na sua humanidade como pessoa para se aperfeiçoar na sua divindade. う。神様は自分のその肉体的にその苦しみを取りながら、このね、神様の状態をなることをもっとね、に成長したでしょう。 Para então ficar claro que Deus também não vai nos poupar das dores da vida. それを思うと、やはり私たちはもう苦しみを、私から避けないという、ことを私は分かります。 E quando alguém te ferir, alguém for injusto com você, alguém te trair, então você vai poder agir com fé. あなたを誰かが傷するか、もう嫌なことをするか、もう裏切ることをするんだったらね、もうしっかりと神様を見上げましょう。 Deus vai usar as dores da vida, enfermidades, pandemia, o pecado dos outros, para que isso vire bênção em nós. 私はね、もう人たちのそのね、嫌なことやらね、もう病気、パンデミックね、そんな苦しいところを通って、私がもっと完全になるようにと神様が書いてくださいます。 Deus vai usar o pecado de outras pessoas para que possamos ser aperfeiçoados na fé. 神様は他人のね、罪を私に対しての罪もそれを通して私をもっと信仰に、発展するようにと神様が用いるでしょう。 E essa é uma das formas então que Deus nos salva da nossa ignorância. こんなにして神様は私のね、その、無知なところを神様が、もっと正しくしてくださるでしょう。 E esse texto nos mostra que precisamos desta luz e deste entendimento de quem é Deus e de quem nós somos. そして私こんなにして神様はどんな方であるでしょうかって、私はどんな、ものであるでしょうかということを神様が教えてくださいと言いますね。 E, por exemplo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, a gente pode ler em japonês. ローマ書の12の2ですね。 Romanos, capítulo 12, versículo 2. この前の手紙の12の2ですね。誰かが開いたらどうぞ読んでくださいますか。 Mostra nesse versículo que a salvação ela vem pela renovação do nosso entendimento. 明子先生読んでください。同時の同時です。 12, 2. あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。 Essa renovação precisa ser constante. このね、新しくなるってこと、ね、それがもうしょっちゅうならないといけないですね。 Renovação de que Deus está trabalhando. 神様がそれをね、もう一回うち内を変えてくださるということが、それはしょっちゅうならないといけない。 Mesmo que você não veja nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. 私が何も見えないんだけれど、神様がそれは働いてないということは限らない。 Porque é um perigo que todo crente pode passar é quando para de renovar a sua mente. そして私の考え方を神様がだんだん、変化してくださるということですね。 Ninguém pode nos escravizar. 誰も私をね、もう、なんつったらいいかな、もう縛った奴隷にする。奴隷にしたらいけないんですね。 Mas de forma voluntária, nós podemos nos submeter a um jugo ou uma escravidão espiritual.
でも私はね、無知によって私はもうその他の人たちのとその考え方やなんかに、もう奴隷となる、こともあるでしょ Se não conhecermos a Deus e não renovarmos nossas mentes, o mundo pode nos escravizar. う。私、神様を知らなくて、神様のその言葉をよくわきまえしなかったら、もうこの世が私をもう奴隷とする傾向もあるでしょう。Israel passou exatamente por essa escravidão depois que José e seus irmãos morreram. イスラエルはヨセフが亡くなった時に、なった後、もう奴隷となったでしょ Israel fica escravo no Egito por não conhecer o propósito de Deus na sua vida. う。イスラエルはエジプトでこの奴隷となったのは神様のその、御心がわきまえしなかったからであります。Se nós lermos Êxodo, capítulo 1, versículo 9 e 10, a gente vai poder entender isso. Êxodo 1, 9 e 10. Êxodo, capítulo 1, versículo 9 e 10. 1の出エジプト記の1の9と10ですね。1の9ですね。橋本さん。はい、読んでください。国民に警告した。イスラエル人という民は今や我々にとってあまりに数多く強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食い止めよう。ひとたび戦争が起これば、敵側について我々と戦い、この国を取るかもしれない。Versículo 9 aqui para mim fala que o povo de Israel é numeroso e mais forte que os egípcios. この9に書いてあるのは、このイスラエルの民はエジプトの民よりかもっとね、人数が多かったって書いてます。Como pode mais numeroso, mais forte e virar escravo? どんなにしてこんなもっとね、人数が多い、もっと強い国がもう奴隷となってしまったんでしょうか。Da mesma forma, quantos de nós, fortes em Deus, ainda podemos ser escravos? どんなにしてこんなそれと同じように、私たちはもう他人よりかもっと強いけれども、もう奴隷となってしまう可能性もあります。Mas Israel não conheceu adequadamente a Deus. イスラエルは神様をもっとね、適当にもう存じなかったんですね。E o versículo 10, então, que a estratégia do inimigo venceu o povo de Israel. そしてこの実書には、この敵のそのね、方法によって、もうイスラエルはもう奴隷となりました。O texto diz que eles agiram com astúcia contra Israel. もうその賢さを、使ってイスラエルの国を奴隷としましたって書いてます。E quando nós ignoramos, então, o propósito de Deus para nossas vidas, algo terrível pode acontecer. 私は神様のそのね、私に対してのそのね、御心が分からなかったらそのようになる可能性もあります。Quando ignoramos essas coisas, podemos aceitar aos poucos condições satânicas para a nossa vida. こんなして私たちね、神様のその御心をはっきり知らなかったらね、サタンのね、いろいろな方法、それによって私はもう縛られてしまう傾向があります。Uma escravidão aconteceu porque eles não conheciam a Deus. これはね、もう奴隷となったのは神様のその、御心、神様の力をもうあんまり知らなかったということですね。A dor 理 física, 解しなかった。a dor física e a escravidão veio porque eles não conheceram a Deus. その肉体的なその神、ね、そしてその奴隷となったことはもう神様のその力、神様の、方法をもう無視にしたというわけですね。知らなかった。A sua dor, o meu sofrimento, eles vão permanecer até nós conhecermos a Deus.
私の痛み、私のその苦しみは、私、神様をはっきりわきまえするまで、続くでしょ Talvez depois de tropeçar em pequenas coisas, ficamos cegos. う。小さなことにいろいろもうつまずいてしまって、もう目の不自由になる可能性もあります。 Pequenas mentiras, 小さな罪、嘘、 pequenas falhas, 小さなその間違い、 fugir de pequenas coisas. 小さなことからもう逃げること、 Vamos acostumando com coisas erradas, もうその悪いことを少しずつね、私はもう慣れてしまう。 acomodados, distantes de Deus. そして神様がだんだん離れて、それからもうそれをもう大体なんていうの、もう慣れてしまって、 E podemos ficar anestesiados com o pecado. 神様に対してもっとこの体が無感覚になってしまいます。 É interessante que então quando nós olhamos Salmo 30, versículo 5, me traz então à mente essa questão do conhecer a Deus. Salmo 30, versículo 詩 5. 編の30の5ですね。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げよう。ですか？そうですね。Falando do período de que existe a dor, o sofrimento, que é a noite. その私の苦しみのその期間は夜って書いてあります。 O choro está no período da noite. その泣くことは夜になりますって書いてます。 A dor existe quando existe trevas. もうこの痛みはもう暗闇があるときにそれがあります。 O sofrimento anda junto com a falta de conhecimento. その苦しみを私は知らない夢中なときにそれが起こります。 Mas a alegria ela vem pela manhã. でもその喜びは朝に来ます。 A alegria vem quando a luz ela chega. その喜びは光が照らすときに一緒に来ます。 A alegria ela vem quando a ignorância ela é dissipada. その私の夢中の状態からもうそれがもうそれを照らされるときに私はその苦しみがもう逃れます。 Tudo que Deus faz, ele tenta promover um encontro. 神様がなす技はもう神様とのその出会いであります。 Nós podemos ter aqui uma reunião, como nós estamos agora. ここには私こんなね集まりがあります。今こんなにあるようにと。 Mas nem toda reunião é um encontro. でもこんなみんなが集まってるからってその実際な出会いがそれを行っているっていうのは限りません。 Colocar várias pessoas no mesmo lugar é uma reunião. みんなの人たちが一緒に集まるというのは一つの集まりでしょ Mas o poder de Deus faz com que as pessoas se encontrem. う。でも神様のその技は人たちが自分たちでその本当にその接触があるようにと。 Quando Deus age, ele coloca em encontro marido e mulher. 神様がもういろいろ技を行うときには奥さんとご主人とのその、出会いがあります。 Ele quebra as barreiras entre pai e filhos. お父さんと子供たちのその、隔たりが壊される、崩されます。 E é possível ter amor e compreensão dentro da igreja por esse encontro. でその出会いによって、神様と教会のメンバーと一緒にそれがもう集まることができます。 Você não pode vir aqui na igreja buscando uma reunião. 私は教会に来て、ただ人たちと会うっていうその、ことを求めるだけでは、なんか限られています。 Isso ainda está nas trevas. それはまだ暗闇でしょう。 Mas a alegria e a luz está quando você vem aqui atrás de um encontro. そしてその喜びとその、交わりは光がそこに照らす時ですね。 Um encontro com Deus 神様との出会 e um encontro com o irmão. い、そして兄弟たちとのその出会いですね。 Porque de forma simples, o pecado faz o oposto. その反対にその罪は
他のね、サタンは他の方向に導きたいと思いますね。 O pecado te afasta de Deus e te afasta das pessoas. 罪は神様から離れさせ、そして人間との隔たりを作ります。 E é triste, então, quando nós passamos por sofrimentos que não são armadilhas de Satanás. そして苦しみは多くの場合はサタンのね、その罠ではありません。 E nem também é disciplina de Deus sobre a sua vida. そして神様の訓戒でもあるとは限りません。 Mas sofrimentos porque nós escolhemos passar por aquilo. 苦しみとしたら私がそれをね、選んでそれを通ってしまったということも考えられるでしょ Só que o mais incrível é que Deus ainda nos ama. う。でも一番とても本当もう素晴らしいことは神様は私たちをまだ愛してくださっています。 E Ele usa esses problemas para ensinar mais dele e do amor dele. そして神様は私にもっと神様のこと、神様の愛のことを私に教えてくださいたいということですね。 Não precisa ler, mas em 1 João, capítulo 4, versículo 18, fala que o amor lança fora o medo. ヨハネ第一の手紙の4の8ですね。愛はもう恐れをも Então, por quanto tempo dura o medo em uma pessoa? じゃあその私の恐れはどんな長い期間があるでしょうか。 O medo dura enquanto não existe amor. それは、ね、愛がない限りにそれが恐れが出るあるでしょう。 O medo vai durar enquanto existir a ignorância de Deus. その恐れは神様に対してのそのね、ことを認識しないうちにそれが届くでしょう。 A insegurança ela vai existir enquanto você não conhecer o amor de Deus. もう私はもう不安定感じるのは神様をもっと知らない限りにそれがとどまるでしょ Falando de raiva, por exemplo. う。もう私は怒りに対して言うとき、 Quanto tempo pode durar uma raiva no seu coração? その怒りは私の内にどんな期間が続くでしょうか。 Quanto tempo pode durar um sentimento e um desejo de vingança no seu coração? もう他人に対して私はもうね、もう、なんていうの、それを仕返したいとね、考えをどのくらいそれとどまるでしょうか。 Até você conhecer a Deus. 神様を分かる、私を認識する時まででしょう。 Porque Mateus capítulo 5, versículo 6, fala de justiça, fala de que quem tem fome e sede de justiça. マタイ典の5の6にね、私はね、神様に対してのそのね、義を、求めることって書いてますね。それは幸いになるかなって書いてます。 Você não precisa ficar com raiva. 私はもう、その怒りをね、保つ必要がありません。 Porque Deus promete que você vai ficar satisfeito com a justiça dele. 神様のその義に私はね、もうそれを満足することができるっていう聖書にその約束があります。 Você não precisa ficar com raiva e nem querer se vingar. 私はもう怒りを保つことやらね、他人に対しての仕返するっていうそのね、気持ちを中にね、保つ必要がないんですね。 Vamos ler esse texto? Romanos 12, 19. Acho que é importante. ローマ Romanos の 12, 19. 12の19ですね。ローマエビトの手紙の12の19ですね。自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐を私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。Não é para você se vingar. 私は復讐する必要がありません。私がするべきでないんです。 Não é para você tentar resolver esse problema. 私はそんなね、問題を解決するということは必要がありません。 Quando mexeram com você, Deus fala, mexeram comigo. あなたにもういじめるときに私をいじめているっていう神様がこの聖書に書いています。 Quando foram injustos com você, feriram a minha santidade. あなたに対してもう
もう正しいことをしないっていうことは、私に対してそれをしましたって言われます。 E Deus fala: minha é a vingança. その復讐は私のものでありますって書いてます。 Então, quanto tempo dura a raiva no nosso coração? じゃあ私に対してのその怒りはどのくらい長く私は保つべきでしょうか。 Até nós compreendermos esta verdade bíblica. この聖書のそのね、現実を私は理解するまで。 Para nós encerrarmos, aqui entre nós ninguém é bom. まあここで、終わる前に誰も私はもう完全な人間はいません。 E quem está mais interessado em que tudo dê certo na nossa vida é Deus. もう私がもう本当に何でもね、よく私の生涯が歩むことができるとそう願っているのは神様であります。 E não existe possibilidade nenhuma de um filho de Deus dar errado. もう神様の子がもう何か間違っていることが起こっていることはっていうのはもうありえないっていうことを神様がそれに願っているでしょう。 Se alguém fracassa na sua vida, na verdade é porque nunca conheceu a Jesus. 私がもう何か間違ってしまうんだったらやはり神様を知らないからって書いてます。 Como vemos, Cristo cabeça e a igreja como corpo, não pode o corpo entrar em colapso. 神様がもうこの支配者であって教会がその神様の下にいるんだったら教会は絶対このねもうなんていうの、成功しないということがありえません。 Se você é parte do corpo de Cristo, então você vai ser glorificado com Cristo. 私は神様にと属して神様の身体に属しているんだったら私はもう栄光が限られ栄光を受け入れます。 Você é esta obra que Cristo está executando. 私たちは神様がキリストが行われているその技の一部分であります。 Ele te levantou. 神様が私たちをそれを立て上げた。 Ele te enviou. 神様が私たちをもう用いなさった神様。 E se ele te levantou, então ele garante a sua vida. 神様が私を立ち上げるんだったら神様は私を導いてくださいます。 Se ele está te levantando, ele é a sua garantia. 神様が私たちを立て上げてるんだったら私のその、対してのその確信ですね。 Ele vai trabalhar para que todas as coisas funcionem. 神様はもう全部ね、もう正しくそれが動くようにと神様がその責任を持っています。 Quanto tempo pode durar a sua dor? 私の痛みはどのくらい長く続くでしょうか。 Até você entender que você está sendo aperfeiçoado. 私がもう神様に対してもっとね、完全になるってことを私は、知るまでですね。 E que você precisa conhecer mais de Deus. 神様をもっと私は知らないといけないです。 Vamos orar. じゃあ祈りましょう。 Senhor, esta é a nossa oração. 神様はこれが私の祈りであります。 Que possamos conhecer mais de Ti. もっと神様を、知りたいです。 Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. 神様の御言葉をもっと理解することができるようにと神様は助けてください。 O Teu poder que é ilimitado. 神様のその、もう制限がない言葉で、 E ajuda-nos a caminhar pela fé no Senhor. そして私は信仰によって神様の道を歩むことができるように。 Oramos em nome de Jesus. イエス様の皆によってお祈りをいたします。Amém. アーメン。